Good morning. May lulutuin lang ako. Yung pang-diet ba na hindi napiprituhin. Chinachop ko na karne. May karne na. May mga gulay. O. Ito, okra, talong, at saka itong, tawag nitong, ningaori sa atin. Ampalaya. Kore wa minna atashi no saibai shita no. いいですね。あと唐辛子もこういう唐辛子も旦那が栽培してるのだから結構かぼちゃだけはもらったこのトマトとオニオンは買ったのね。でダイエットのお料理はまあお肉は入れなくちゃないんdaけどね、こうkarne lagay na din natin ang karne para sa katawan din yan eh. Para yung pagod mo mawawala daw sabi dito sa Japan. Karita toki wa oniku tabete nga tabete ite. De, mo te mai ka araw ne. Sikken de, hai. Awa de. Te aratte. Kimochi warui kara ne. Tapos, Jun de. 硬いものさけでもこれ水が出るようにトマト入れたの para makalalabas yung tubig kasi hindi na natin pipritohin para pang diet. Tapos itong kalabasa kasi matigas, unahin natin ang matigas. Itong style ng papa ko noon yung magpakbit siya ganito, hindi na niya pipritohin yan kasi nung unang panahon daw wala daw mantika. At saka ilagay natin itong tamaningi para sa mga tamaningi mo irite. Jun de ne. De. Tapi ampalaya mo, talong, isyo, doji de mo iyo. Ne. Okra, irete. De, futa o suru dake nano. Futa o shite, ato de alamang iriru no. Futa o shite ori suru dake de owari. Futa shite. Rice lang. Takpan mo lang. Tapos okay na. Sana ba yung mga takip natin dito mga maliliit? Marami kasing takip eh. Yan, takpan mo lang yan. Tapos yung apoy naman dahan-dahan. Siguro mga 10 minutes. 10 minutes. Okay? Hintayin lang natin na mauhalo pa na siya. Okay. Pagkatapos nito, hintayin nyo na, ha? Kakain na tayo. Bye!